Assalamualaikum Mas Bro. Ketemu lagi dengan mancing dadakan Mas Bro. Kita mancing lagi Mas Bro, pakai umpan cacing kali ini Mas Bro. Semoga ada cintanya ya Mas Bro di sini ya Mas Bro. Kita micro fishing lagi Mas Bro. Oke, ikuti keseruan kita Mas Bro. Semoga menghibur dan selamat menonton. Strike Mas Bro. Bede. Mantap Mas Bro. Masuk tenggorokan Mas Bro. Mantap. Bersin Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi. Mumpung banyak ikannya yang makan. Langsung makan Mas Bro. Strike lagi Mas Bro. Wih, mantap Mas Bro, ikannya banyak Mas Bro. Itu Mas Bro. Mantap Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Tengah banyak Mas Bro. Itu Mas Bro. Makan lagi Mas Bro. Makan lagi Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Makan lagi Mas Bro. Strike Mas Bro, strike. Wih, double strike lagi Mas Bro. Aduh, jatuh satu Mas Bro. Mantap Mas Bro, ikannya Mas Bro. Mantap. Ini kalau diisi 3 nih kail nih, dapat semua juga nih Mas Bro. Mantap Mas Bro, ikannya Mas Bro. Ada di tengah ikannya ternyata, bukan di pinggir. Main di arus derasnya. Nah, yuk mancing lagi. Mantap Mas Bro, ikan Mas Bro. Yuk makan lagi. Langsung makan Mas Bro. Strike Mas Bro. Besar Mas Bro. Besar Mas Bro.
Mantap mas bro. Ini mas bro, ikannya mas bro. Babon mas bro. Mantap mas bro. Mas bro, babon mas bro. Wah, lepat. Wah, babon mas bro. Langsung haup mas bro. Kalau babon langsung haup mas bro. Ngeri. Yuk kita pasang umpan dulu mas bro. Banyak ikannya ini mas bro. Tuh mancing lagi. Gas. Makan lagi mas bro. Waduh. Makan lagi. Strike. Mas bro. Ikannya ganas mas bro. Banyak ikannya di sini mas bro. Ini habis banjir di sini nih mas bro. Mantap mas bro. Yuk mancing lagi. Baru juga naruh langsung disambar. Belum menyentuh tanah langsung disikat. Mas bro. Strike bu. Pas mas bro. Wih, ikan apa ini mas bro? Sawader. Yuk makan lagi yuk. Aduh, lepas lagi mas bro. Ikannya ini mas bro. Mantap mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Yuk, mananya sudah. Duh. Nah, yuk. Mas bro, tahu sendiri mas bro. Gimana galaknya ikannya mas bro. Sampai pancingnya bulat mas bro. Gara-gara disiksa ikan mas bro. Mas bro, mancing lagi mas bro. Mas bro. Strike lagi mas bro. Akhirnya seperti ini yang makan mas bro. Mas bro, ikannya mas bro. Mantap. Yuk lanjut mancing lagi. Kita ganti dulu cacingnya. Galak mas bro. Ini baru ini spot gacor. No debat. Yuk kita mancing lagi. Mas bro, mancing lagi mas bro.
Yuk makan lagi. Strike lagi mas bro. Mas bro, mantap mas bro. Ini mas bro ikannya mas bro. Ini mas bro, mantap. Mantap mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Makan lagi mas bro. Yuk makan. Mas bro mancing lagi mas bro. Yuk makan lagi, yuk makan. Makan lagi yuk. 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 Salah target mas bro. Dapat kayu, pering. Mancing lagi mas bro. Nah ini mas bro, banyak dapatnya mas bro. Makan lagi mas bro. Disiksa mas bro. Ngeri kali makannya mas bro. Yuk makan lagi, makan lagi. Nggak mau kalau udah baru. Oke mas bro, kita akhiri mancing kita hari ini mas bro. Udah agak siang ini mas bro. Nanti kalau ada waktu kita mancing lagi ya mas bro ya. Perolehan kita sekarang ini mas bro. Ini mas bro. Itu mas bro, lumayan mas bro. Mancing baru 2 jam mas bro. Wader tok mas bro. Ya sudah mas bro, jangan lupa tetap tonton channel ini ya mas bro ya.
channel mancing wader, microfishing, mancing apa aja ya Mas Bro ya. Jangan lupa di subscribe Mas Bro, like, comment, and share. Ketemu lagi di mancing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.